Maayong buntag sa tanan. Daghan-daghan salamat jud una sa tanan kay Mayor Abiera sa iyahang mainito nga pag-welcome sa mua, bisan busy siya, pero gitagaan jud minyag higayon nga maka-drop by siyang office, maka-courtesy call. And of course kay Vice Mayor Pantelo, salamat jud kaayo sa tanang mga barangay officials, sa tanang mga senior citizens sama nako. O pabili jud tang bata, di ba? Edad lang, kabaw ra day mo tiguang. Pero kita magpabili og sa tanang mga youth, sa women, og sa tanang mga lain-laing sectors dinhi. Una sa tanan, nagapasalamat kaayo ko sa safe nga pagbiyahe. Na-introduce nila na ami sa Hong Kong kadtong Domingo. Kay dako pud ang rally sa OFW dito sa pagpasalamat kay PRRD. Kauban mi nila PRRD ug ang mga senatorial balls. And then gahapon nagkasunod lang pud among flight. Nauna sila 10, ang amwa is 11. Earlier sila 6. And then so nakakita namin sa nagakahitabo. Pagkasunod dadili among flight tungod sa naiya nga nahitabo. Hangtod kagabi. So hangtod kagani ng kadlawon ning lupad mi dinhi. Salamat sa proteksyon, salamat sa kaayo nga magkauban ta, makaanhimi sa Sibula. Daghan-daghan salamat. Kabalo ko busy mo, daghan pud mo ginabuhat, pero gitagaan ninyo higayon nga makaanhi para aning pulong-pulong. Salamat kaayo sa tanan. Daghan kayong salamat. Gina-represent nako. Ako ang ipadala ni Pastor Apollo Sikibuloy tungod kabalupod ta unsa tong nahitabo kagabi sa atong former President Rodrigo Duterte. Nakita ninyo sa video ganina, maupod ilang gihimo sa KOJC katong 5,000 ka pulis nga isa lay dakpon tiguang pod, senior citizen pod 74, si PRRD 7,000 nag 5,000 pod ka pulis ang nagatang sa iya. Maujud siya gihapon. So, karong kabuntagon ako lang ginapaabot, no? Kay kabalo si Pastor, pagkita na mo kagahapon nga padulong nako diri sa Dumaguete, padulong ko ginapaabot niya ang pagpangumusta sa inyohang tanan. Ginapaabot ni Pastor kung pwede lang unta si Pastor gyud ang moani diri personally para mahimamat gyud. Gusto gyud siya makakita og makahalubilo o mastorya gyud ang mga tao kay ang iya yung gusto unsa gyud daw ang pagpanginahanglan sa mga katawhan karon diri sa Pilipinas. Nagapasalamat jud pud ko ako ang ipadala ni Pastor. Matingala siguro mo na ay mga pangutana. Pastor man si Pastor. Nganong ningdagan man siya sa politika. Nganong nisulod man siya ana sa politika. Kabalo man taon sa idagan sa politika. Si Pastor, mga igsoon, akong mga kababayan diri sa Sibulan, wala gyud na siya plano nga mosulod sa politika. Mag 40 years na ang kingdom, mag 40 years na pud ko kauban ni Pastor, bisan asa si Pastor kauban ko. So kaila ka ni Pastor Cas, kabalo jud mi kami mismo naka-witness kung unsang klase ang pagdumala ni Pastor, unsang klase ang iyahang mga pagtudlo, unsang klase ang iyahang yung atiman sa tanang mga members, bisan gani dili members, basta na magpangpanginahanglan si Pastor na agyud anda mo tabang. Inana ang ministry sa Kingdom of Jesus Christ. So akong balikon nganong nidagan si Pastor, kita mo sa nahitabo. Ilahang gisulong ang compound tungod kay nay isa na siya ka former worker nga nagpabadlong pero dili gusto magpabadlong ning gawas para matabunan ang iyang gihimo. Nagkaso siya, gi-rape daw siya ni Pastor. Isa ra na ha, sa kadaghan-daghan mo milyon na isa.
So mo na to, isa ka kaso sa Davao na gikaso na giatubang na ni Pastor Scorte. 4 years ago wala na siya, human na, dismiss na nga kaso kay dili gyud na tinuod mga igsoon, fabricated, hinimo ra na nga mga allegation para madaot si Pastor. So 4 years wala na siya, tulog na, dismiss na. Unsay gihimo aning gobyerno? Ilang gibuhi itong kaso, gidala sa Manila, sa Pasig, gitunga, rape na og human trafficking. Duha na kay ang human trafficking non-bailable. Human trafficking daw mi, gipugos daw mi. Ang mga workers gipangpugos, ang mga young people gipugos, gipadala sa bisan asa, gipatinda daw, gipasacrifice para kwartahan, para mahimong mangwarta para daw kay pastor. Ingon ana ang ilahang gihimo. So kami nga nasa sulod nga nakiguban kay pastor, nagiabuso daw ang mga taga-kingdom, gipang-abuso. Mga igsoon naong ba may giabuso? Ang tanang gisulti ni pastor sa pagsugod, sultihan ta mo, nagsugod ang kingdom of Jesus Christ, walang wala gyud. Pobre, kumbaga. Ka-experience ko, kay pagsulod nako ang among balay nga gipuy-an way kusina. But ipas tingala ko wala lagi kusina. Asa day sila magluto? Wala gyud ay kusina kay wala gyud pagkaon. Ingon ana, gikan man ko sa Manila, nahuman man ko dito eskwela pagulig Davao. Na ay napoy katuyuan ang Diyos, itawag ko nga mahimong missionary. Ingon na akong naabtan. Kada adlaw mag-ampo mi, pasalamat gihapon, na ipagkaon o wala, kay kabalo ko ang pagtudlo ni Pastor tinuod jud, makabag-o gyud, dako yang pagtuo. Salamat kaayo nga gikan sa wala mi gikaon, katong sulti ni Pastor nga saging ra pud jud among ginakaon. Kung nay maghatod nga reject sa plantation, kung nay mga reject na ami kaonon og wala pud. Pero si pastor mga igsoon, dako siyag pagtuo. Dako gyud siyag pagtuo sa aton Dios. Nga kung unsa imong iampo, unsa imong isulti, nagtuo mo ihatag sa atong Ginoo. Nagtuo mo mga igsoon, di ba nagaampo man tano? Ihatag ingon ana si pastor, gitudloan mi niyag pagtuo. Manang katong bago pa ang ministry, ang sulti ni pastor, mag-ampo ta, ibutang nato sa ingana prayer. Natay sarili nga, natay kaugalingong television station, radio station, aeroplano, helikopter, katedral nga dako kaayo, naibuluhaton sa tibok kalibutan. Kami, murag nagduha-duha pa mi. Unsa man ning gisulti ni pastor, resulta naman siguro, napasmo naman siguro, kay wala biyay kaon. Mga igsuon, tanan na mong giampo, tanan na mong gituuhan nga magkaroon og sariling radio station, dili na piso, labi na yung TV station, aeroplano, helicopter og tanang buluhaton, gihatag ba sa Ginoo? Ang SMNI mauna na siya karon, gihatag tanan sa Ginoo, ang tanan nga giampo ni pastor kay ngano sa pagtuo ni pastor, sa pagbuhat og maayo, sa paghatag og gugma sa isig katao. Nasayod ta ang nagatabang, ingon si pastor, ingon ang Biblia, ang nagatabang sa kabos nagapautang sa Ginoo. So kung ang Ginoo mo bayad, doble-doble na. Nagtuo mo mga igsoon sa tanang nadiri sa sibulan. Kinsa may nagtuo nga og mag-ampo ta sa atong amahan sa langit, ihatag niya. Sige daw, atong pagtuo nga paras kay pastor nga pagtuo nga sa isulti, tumanon jud sa amahan. Nana sa pastor. So dako atong pagpasalamat, nahitabo tong siege 16 days, grabe. Abi namo tong June 10 mao na to pagsulong nila sa compound.
nga pila ka libo nga pulis dili mi katuo nga sulungon ni naka full battle gear, naka arma silang tanan. Nganong sulungon man ta nga wa man tay gihimo sa 40 anyos nagwali si pastor og pagkamaayo, nagwali si pastor og gugma, nagwali si pastor unsaon ka mahimutang maayo nga mga lumulupyo sa atong nasod, nga ang mga drug addict na usab, ang mga palahubog na nga usab, ang mga kriminal na nga usab. Ingon ana ang ginawali ni pastor puro pagkamaayo nga mausab ta, mabag-o ta. Kalit-kalit mga pulis ang nisulong naamyad to. In fact, na ako sa gate 1 makalilisang yun kay dili ka katungan unsa naman ning gobyerno nga gitabangan ni pastor. Kung giunsa pagtabang ni pastor nganong inani naman parte man jud grabe man ilahang pagsulong. Kabalo mo si kanang presidente nga naglingkod karon nagsupport ang SMNI. Kinsay naghatag sa iyaha og plataporma o kanang nga makasulti siya, nga madunggan siya sa Pilipinas, nga makita siya sa Pilipinas, walay laing media. Ang tanang media wa joy mukuha sa iyaha kay ngano unsay record sa mga Marcos puro dautan. So wa joy mo dawat. Kinsay ni dawat? Kinsay naghatag og istasyon? Si pastor. Gipagamit niya ang SMNI, naghimo siya og debate para maka-attend lang ng atong presidente karon. Ang nag-cover millions ang gigasto sa ministry. Blood money na. Dugo, singot og luha na sa mga batag member sa kingdom para lang yun mahatagan og dapit ang kanang karon ng atong presidente. Same gihapon pareha sa pag-support ni pastor kay Mayor Duterte o presidente siya karon nga no nganon giipit si pastor gisulti na nadaan. Pastor, iplanuhan na ka una gurguro ng SMNI kuhaag franchise. Kaduha, paliton ang imuhang mga member, bayaran ang imong member para mo baliktad sa imuha. Ang mga worker, paliton nila. Manang karon gusto ka madato, mamakak ka, maghimo kag akusasyon, nakay balay, nakay sakyanan. Pagkahuman, kuhaon ang imuhang property, katong compound yan yung nakita. Wala kay mi nagtuo pero nangandam mi. Buntag hantod hapon hangtod kadlawon nagabantay nami sa compound. Tinuod jud June 10 nag-attack. Ikaduha mi ni abot sa Senado kay gihearing sa Senado ang gihimo sa mga pulis. Walay nahimo, nagkagrabi nga nagkagrabi. Hangtod ni abot ang June 24 nakita nato. June 10 upat na mo ka compound dungan jud na namatyan mi og duha. August 24, first day, alas 3, padulong na po din pag-ampo. Gisulti na nila kabalo nami nga attack, nanapoy another attack ilang buhaton. Kay daghan na kay pulis. Muagi man sila sa amoa kay duol man mi sa Camp Katipipan. Pero tinadyong bagaa ang pulis. Nagsulti na sila kadlawon. Ila na yung himuan ng ilang plano. Katong nakita sa video na sa highway. Kauban ako sa territoryon. Makalibo nga pulis, 30 yung daghana. Nagsulti si Tore nga, tagaan tamog 30 minutes. 10 minutes pa lang, nagtawag na ang likod. Rescue. Attack, nanay attack sa likod. Katong nakita ninyo ang among mga kural, ilan ang ipang barina, ilahan ang ipang gabas, ilan ang ipang putol. Full blast ng attack. Munang pagtingog sa siren, ito wala na full blast ng attack ani. Kay nag-siren na midaan. Katong namatay na siya sa taas sa murag tower, watchtower. Ang iya yung gisinggit, wala kaming baril. Kay wala man yun may pusil. Wala man kayo. Sa may nag-alagad man mi sa Ginoo. Ang amo ang hinagiban pag-ampo, pagdaig, pagpasalamat sa Ginoo. Yung sa gibuhat nila. Magto 10 minutes pa lang, naigiatake. Dili namo mababa kay nakabarikada ang mga pulis. Wa gyud sila'y kaluoy, wa gyud sila'y murag dili sila tao. Katong adlaw to nakasulti ni dili ni tao ni mga tawanan ni.
amo ang compound pero nagbarikada sila, dili mi kasulod, wala ko'y uli-uli 16 days. Kaya ang amo mga kwarto walay oras, ilang kanunay sudlon, bisan ngay naligo sudlon sa mga pulis, sila joy na nag-iadto. Ako tong na-spray actually pagkaugma. Salamat lang po sa Ginoo sa protection kay dili sa mata dirito sa liog. Gikan sa likod ang pulis. Kay ngano natulog sila sa compound. Ako silang gipukaw, excuse me sir, pwede mag-ayos mo kay taas na kayong adlaw kamo natug, kami wala pa mitulog, pila ka bulan way tulog kay nagtan-aw rami sa inyo sa iyong buhaton, kamo nakapasad, pwede respetuhon po ninyo among compound. Amo na to, sprayhan ko sa likod. Wala do'y tirgas. Pagkagabi, tirgas na po. Pagkakadlaw, nag-ampo mi, kinaanak ko sa highway sa gawas, kay sila na tirgas na po. So yun anang nahitabo, walay balaog. Nay temporary protection order, wala pud girespeto. Wala joy balaod. Kami lang, walay. Nagsulti ganyan sa Vice Mayor, ang tanang politiko, basta nagani eleksyon mo, hapit ka pastor, magpasuporta kay pastor, magpatabang kay pastor. Kato mga panahon na to, wala joy tabang. KOGC, kami lang. Ang sakit sa kasing-kasing ni pastor kay wala siya, dili na mo siya kauban. Siyempre, si pastor, ang yahad yung kasing-kasing, dapat siya ang naadito na nalipod sa mua. Pero wala siya, nanindugan mi. Mga igsoon, kung naapay gihimo madautan si pastor, kung tinuod pa ng mga bakak nga ginasuti nga ng rape si pastor, ng warta si pastor, ng abuso si pastor, magpabilin kaha mi diri, manindugan kaha mi, maandam ba mi magpakamatay? Pero nganong nanindugan ang tanang KOGC, bisan sa abroad, nganong nanindugan ni tungod kabalumi unsang klase nga leader si Pastor Apollo Kibuloy, kailami kung unsa siya kabuutan, kailami kung unsa siya kamaayo, kailapod mi kung unsa iyang gugma sa mga tao. Munang katong karong panahona maigsoon, nganong nindagan si Pastor? Para naa siya'y tingog. Musulod po siya sa political arena. Kay karon wala siya'y tingog. Naa siya sa kulungan, wa siya'y sala. Pero naa siya sa kulungan. Dili siya kalakaw. Munang dili siya kastorya. Pero ang iyang gusto maipaabot sa mga katawhan unsa gyud ang kamatuoran. Muna nami diri, among ginasuti unsa ang kamatuoran. Labi na gyud kanang iyang gisulti nga pag nahatagan siya og higayon nga makaadto sa Senado, mahimo siya natong tingog. Kay ngano, ang iya yung isulong nga usa sa mga panukala niya nga resolution, zero corruption. Zero corruption ang kingdom, mga igsoon. Mo nang bisan gikan sa pagkawala pagyud kaayo hangtod na karon naabot na sa tibuok kalibutan, ang tanang gisulti ni Pastor nanay sa sariling station natuman, naay sariling TV station natuman, naay eroplano natuman, naay helicopter natuman nga naman. Tungod kay ang tanang kwarta unsa man among mapanaghiusahan, ang mga ginahalad o gugma sa tanan gibutang sa tama jud nga as angayan. So si pastor unsa yang isulong sa pag-abot kung mahatagan sa higayon sa Senado? Zero corruption. Tungod kabaluta ang Pilipinas karon wa nay kwarta. Pipila lang ang nakaginan siya ana. Nakita na tanan mo nang siya kung na ako deha makahimo kog balaod nga zero corruption, unsa akong buhaton ay truth commission, unsa akong buhaton hinahanglan liquidation jud by receipt. Kay karon certification lang, dili nila i-liquidate sa kingdom nga igsoon until the last centavo. I-liquidate, ilista gyud nimo sa imong nagasto. Ingon ana ka honest, wala mi auditor nga magsigig tan-aw sa imong likod, naay auditor sa langit. Unang makasala gani ka kwarta diri, mapadaplin ka. Mao tong mga nagkaso sa Amerika, mga nakasala to kwarta ug sa dihang hinluan sila, disiplinawon sila
sila, wala na sila ni sugot. Ninghawa sila. Sila gihapon ang kaso kay pastor dito sa Amerika. Mao gihapon, puro gihapon bakak, puro gihapon pangdaot. Ngano, anong gusto nila madaot si pastor? Labi na dito sa Pilipinas, gisakyan pod aning panggamhanan. Ngano, gusto nila pahilumon si pastor. Kay ngano, suod sila ni PRRD. Suod yun. Gagmay pa kaya na sila Sara, sila Baste, mag-basketball pa na sa compound. Gagmay pa. Kauban na yun may anak nila. 30 years magkauban. Prosecutor pa si mayor. Hangtod nag-mayor. Hangtod nag-presidente. Hangtod karon. Hangtod last gani. Kami gihapoy nag-uban sa Hong Kong katong last Sunday. Ingon anak sila kasuod. Gihatagan, gihapon ni pastor. Og higayon nga makapasalamat si PRRD, si Mayor Duterte sa mga OFW dito, sponsoran gapon ni pastor nga makahold og dako kay nga panagtigom dito sa Hong Kong para makaadto si PRRD. Ang tanang senatoriable sa PDP na sila dito that time tong Domingo. Og nakita ninyo itong mga kaigsuunan dito sa Hong Kong, kadlawon pa ang uban wa na natulog, nagatang na sa gawas. Mas daghan ng tao sa gawas kaysa dito sa auditorium. Kay gilimit lang yun sa mga Chinese management ang auditorium nga 2,000 lang yung makasulod. Pero og giunsa paghigugma sa itong mga kaigsuunan nga OFW si PRRD, na sila gigahakan sa buntag hangtod sa hapon, mawerla na ang mga Chinese nga mga pulis, mura na sila maunsa kay proteksyonan nila mga Chinese na, mga inchik na, pero grabe sila makahatag og proteksyon kay President Duterte. Grabe yun, kaya na ako sa holding room, kay kami ang nag-prepare dito kung aso siya magstay. Grabe yun ilang proteksyon. Niabot pa yun si BP Sara. Samot na yun sila. Pero ang mga pulis dito, grabe proteksyon. Baliktad, no? Pag uli, diri kagahapon ni PRRD, unsay nahitabo. Kinsamay ni tagbo siya ang pulis po. Kadtong mga naa sa KOJC, maurag yun gihapon sila. Kung baga giuna nila ang KOJC, mo nang nindagan si pastor, kay gusto ni pastor makakuhag hustisya para dili na mausab. Unsay nahitabo sa KOJC, dili mausab sa uban, dili mahitabo sa uban nga mga simbahan, dili mausab sa uban nga mga katawhan. Pero tanawa, bisan gani si PRRD wala nila girespeto. Bisan si Attorney Torion, attorney man na ni pastor, attorney sa KOJC, nag-file na gani og PRO, wala gihapon nila gi-honor. So unsay nahitabo sa atong nasod? Panahon na mga igsuon sumala sa gisulti sa atong halangdon nga Vice Mayor. Panahon na gyud nga kita isip mga lumulupyo sa Pilipinas na sa atong kamot ang gahom kung kinsa atong palingkuron nga maugyoy mamuno sa ato para makabaton jud ta og tinuod nga kabag-uhan, tinuod jud nga mga leader nga mag-alagad. Si pastor dili siya kinahanglan kwarta kay gipanalanginan na siya. Ingon ni pastor, ang ako bisan ako sweldo ihatag nako sa tanan ng kinahanglan. Kay dili na naman ako kinahanglan ng kwarta, nidagan ko para ayuhon nato ang Pilipinas. Ayuhon nato unsay nagakahitabo sa Pilipinas. Ayuhon nato ang panggamhanan una sa tanan. Ayuhon nato ang sitwasyon sa tanang mga katawhan. Yun na si pastor. Mobitaw na siya Children's Joy Foundation para sa mga bata na makabisti, masaninaan, mapakaon, maedukar, daghan kay scholars. Wala lang siguro yun nakita na sariling eskwelahan si pastor sa Davao, 80% scholar. Nagpila na ang nakagraduate nga mga abogado. Bag-o lang last year nakagraduate ug nakapasa sa board ang mga doktor. Maunay gusto ni pastor, libre gyud dapat ang pag-eskwela sa atong mga kabataan kay maunay importante inig mutubo sila nga mahimo silang maayo nga mga lumulupyos Pilipinas. Nahitabo ba na sa kingdom? Nahitabo. Kung pangutanon niyo ang mga young people, napaka-eskwela, nakagraduate. Nahimo na silang abogado, nahimo na silang lain-lain nga unsa nga kurso ilang gusto na sa Davao. Gusto ni pastor mahitabo sa Pilipinas. Naayo ba ni pastor ang kingdom? Gikan sa wala gid mi pagkaon, sa pagtuo panagiusa og gugma
karon niabot na ang kingdom sa lain-laing dapit sa Pilipinas ug sa lain-laing dapit sa kalibutan. Daghana pod kaayo ang naabot ni Pastor, labi na ato makigsunan nga OFW nga ginatabangan, usahay na lang sa dadalan ngano gi-fire out sa amo, way kapuy-an. Di po sila kaulig Pilipinas. Ikapila na, nahimo po kong OFW kay nahimo kong missionary sa Singapore for 4 years. Pila ka buk among gitabangan nga maghilak. Di nawadaan ko, nasuko akong amo, gipahawa ko. Wala na ko'y kapuy-an. Wa po ko'y pamasahe. Tabangi ko nga makakita ko, lain na po nga employer, lain na po nga amo. Inanang ministry, bisan asa, ginatabangan, kinakita ni Pastor. Ang ilang mga pamilya diri gina-reach out namo. Kung ilang mga inahan na sa abroad, kami po nga nadir sa Pilipinas, ang tuon namo ilahang mga pamilya, kumustahon, tanawon kung unsa po'y ilahang kahintang kung naalagaan ba. So si Pastor daghan yun kay siya plano para sa Pilipinas. Ang kingdom, kung baga, ang pagpanginabuhi sa kingdom, kung the first world, angat siya. Dili angat nga maghinampog ka kay gwapo kag kinabuhi. Giangat siya kay gipaharuhay, gipanalanginan. Gusto ba tag kinabuhi nga gipanalanginan sa Ginoo, mga igsuon? Kinsa may gusto ana? Uy, murag alanganin man. Unsa day kinabuhi niyong gusto? Gusto mo maharuhay nga kinabuhi? Kinsay gusto gwapong kinabuhi? Ay, wala man lagi uban sa inyo ha. Nagtuo mo, mahitabo na kung ang atong leader tinuod na magserbisyo sa katawhan. Ang kwarta ibutang kung asa gyud dapat kini ibutang. So ang gusto ni Pat, kung nakakita mo, sige mig panghinlo, 2005 pa, ginahinloan na naman Pilipinas, nami mga cleaning nga mga projects, diba? Nami greening, kay nagatanom mi og mga kahoy. Tapos nami, katong karon lang tatag, no? Kalinisan tatag ng bayan. Kahinlo. Kung baga hinloan, kung giun sa paghinlo ni Pastor ang matagos sa mua, nga lain-lain pud mi pustumbre, lain-lain pud mi mo lagi na akong gisulti sa inyo kaganina. Lain-lain pug bisyo ang mga naadtos pero nausab. Wala mi nagsulti nga makabig mo kay ni nagapangutana. Unya ko moboto mi ni Pastor Kibuloy. Kabigon mi sa kingdom. Dili mga igsuon. Kay ang pagpangabig di yun na ipangpugos. Sila ni Mayor pila na 30 anyos na wag yun na nag-participate mas to nga Mayor pagbago na ba pag anina sa kingdom wala. Basta kung mutabang si Pastor, kung nakakita mo sa mga relief operation sa kingdom, dili na mangutana si Pastor kung Kristiyano ka ba, Katoliko ba ka, PDP ba ka, Alyansa ba ka, Muslim ba ka, dili na mangutana. Kung nanginahanglan ka, tabangan ka. Kung kinsa ang nagpanginahanglan, tabangan. Walay reliyon dire, walay bisan unsa dire. Isarata ang Ginoo nga gialagarato, isara man ang Dios. So isarata. Wa po tanang-utana ubang senador unsa pud na ila reliyon. Giboto ra man nato. Ingon ana pud si Pastor mga igsuon. Ayon, lahi man tong pastor spiritual man to. Kani karon kung gusto tag leader nga mohalat siyang kinabuhi para sa kaayo sa tong nasod, hatagan murang kami ipahulam. Kung ipahulam namo sa Davao si Mayor Duterte, kami sa QJC ipahulam po namo si Pastor para kung unsa among natagamtaman, matagamtaman sa tibuok Pilipinas. Kay maunay damgo ni Pastor, dili lang kami ang inani nga kinabuhi, bisan asa makaadto mi bisan unsang oras, inana ang panalangin, inana ang gihatag. Gusto ni Pastor ingon ana first world ang Pilipinas. Mga squatter colony na anay plano si Pastor ana. Daghan na siya ka istorya sa tinuod lang. Unsay plano? Turismo labi na diri sa Visayas, nanay plano si Pastor nga ang tanang Pilipino edukado man ka o dili, grade school ka lang, high school ka lang, naakay na human wala, na programa si Pastor nga ang tanan na adyoy panginabuhian, ang tanan na adyoy trabaho, kada adlaw na adyod mo'y kita, ang inyuhang panimalay maayo, ang balay tarong, ang mga anak na kaeskwela,
Maigsuon nga nung masulti nako ni tungod kay nahitabo na ni sa KOJC. Nahitabo na ni sa Kingdom, kumbaga nanay resibo, nanay exhibit A. Dili si pastor si promise, dili siya saad. Dili siya magsaad kay ngano nahimo na niya sa Kingdom, nahimo na niya sa KOJC, tanan akong ginasulti nahimo na so mahimo niya sa Pilipinas kung makigiusa ba ta maigsoon nga maayos jud nato atong nasod. Nagkamuritsi na atong nasod ron, wala ta kabulon sa may tabo. Pero kung nay tinuod nga tingog mo bitong gigorgor ang SMNI kay ikapila na nagipatawag sa Malacañang, name your price, wala yun nadala kay di yun na mabalik si pastor sa kwarta. Pauban nun bisan asa, dili yun na mabayaran si pastor o kwarta. Dili siya mabalik sa sistema kay naa may daghan nga musaad, maayo kay saad pag eleksyon, pag nakalingkod na makalimot na. Wala na, di nagani siguro magkaila-ila. Unsay gusto ni pastor, ang tanan ninyong maadtuan nga dapit, ang tanan ninyong makahimamat pagkahuman sa eleksyon kung makalingkod ko, sila ang una nga hatagan jud sa priority sa tanang bill ni pastor sa education, sa health, sila tanan mo bitaw mo. I think nagalista mo kay gusto si pastor na ID tanan, siya katutanan tagaan jud ID na amang good mi sa Kingdom mga igsoon. Medical, dental, free gyud mi tanan. Libre gyud mi tanan. Wa gani mi kabalo tagpila ang kilo sa bugas. Mahal na no. Ngano sa Kingdom wala. Provided na ni pastor. Ingon ana iyang buhaton sa nasod sa Pilipinas. Gusto niya kung unsa sa Kingdom ana. Kani ako ginasulti, kinabuhi na namo ni gibuhat na ni pastor sa amua. Muna si pastor wala corruption, mo nang gipanalanginan. Kung makita niyo ang mga compound, makita ninyo ang mga dapit, ingon ana ang utok sa leader. Basta makusganon ang leader, positibo ang leader, sincero ang leader, tinuod jud siya siyang pagdumala. Mo nang karon si pastor napugos siya nga mudagan kay para ingon siya, ayuso nato ang Pilipinas. Mutabang si pastor kay kaniadto nitabang na siya, wala pa siya posisyon. Nitabang na may pagsanay mga relief operations, mauna gid ang Kingdom, magbalot na mi. Dili, I don't know kung naka-experience mo, dili is kilo. Kapag naay na sa lanta sa Baguio, isa ka sa akong bugas, gyud. Tag-isa na, inana si Pastor Mutabang, tag-isa ka kilo, makita niya na, kung makita niya ang mga video, inana si pastor, tag-isa, ay isa ka sako, dili isa ka kilo, sinako na ang tubig, ginalon. Well, I don't know kung nasa live video, no, pero kanya akong gisulti mga igsoon, ingon ana si pastor, ako lang ginahayag, kay dili man si pastor personally makaani. Gusto ni pastor mahibalan, unsa gyud daw ang pulso, unsa gyud daw ang pagpinahanglan sa tao. Kay bisan wala pa sa posisyon si pastor, nahimo na niyang mutabang. Labi na gyud kung naa na gyud siya sa posisyon niya na siya tingog. Siya atong tingog pag-abot sa Senado mga igsoon. Siya atong kasangga, siya atong katabang. Siya pud atong mata, mao daw monitor yon, siya atong warrior, makig-away sa didto. Iyang tingog iya yung isulti kay dili man gyud mabayran. Dili pud mabali si pastor. Mabitaw gipit-gipit siya tungod kay political harassment. Gipahilo mga SMNI pero wala gihapon ni hilom, kita mo na gihapon SMNI para dili mahatagag machinery si Sarah. Kay pag kick off ni Sarah dito gihapon siya ni ato kay pastor, mao gihapon si PRRD, mao gihapon kay duol jud kaysa sa Duterte nang gusto si giunang pahilom si pastor. Pero kung nata sa kamatuuran, kung sincero atong kasing-kasing, dili ta mo hilom, mutingog ta, maghimo jud ta, mga kita ang nasa gahom, ang mga tao nasa atong kamot, kung kinsa atong ibutang mao na atong gahom. Sacred na kumbaga ang atong pagboto, mga igsoon, sacred na. Sumala sa gisulti sa atong leader, kung naay ipanghatag dawata lang kay ato amon ang kwarta.
Pero pag abot sa atong balota, kabalota, kinsa ang makatabang, kinsa atong mga himong kauban, kinsa gyud ang tinuod nga leader nga magserbisyo sa katawhan, nga mausap gyud ang Pilipinas. Kung giunsa ni pastor pag-usap sa KOJC, sa Kingdom of Jesus Christ, kami nga 40 years nami nakiguban sa gikan pa sa walay gikaon. Angtod karon bisan asa sa kalibutan makaabot mi, provided tanan ang mga estudyante gikan sa bata hangtod sa pagkatigulang giatiman na kabalo ko na yung mga senior citizen dere. Unsay gusto ni pastor may tabo mao nang nay medicine ang school ni pastor, mao nang nay College of Law ang eskwelahan ni pastor. Gusto siya tanang na ay pagpanginahanglan sa legal namoy kaso nay makatabang sa tua. Gusto man namin soon sa atong mga legal nga pagpanginahanglan ni makatabang. Og ang doktor, ang gusto ni pastor, dili na kita ang muadto sa hospital para magpatambal. Pag abot sa adlaw, ang doktor na ang muadto sa atong balay, mangutana kinsay nay sakit dinhi, kinsa may nagibati dinhi, kinsa may nagkinahanglan og doktor diri. Mauna ang plano ni pastor mo nang daghan siya gipa-eskwela nga doktor. Sayang eskwelahan kay para pag abot sa panahon, daghan kaayo mahimo ng kumbaga healthy ang Pilipinas. Hinlo ang Pilipinas. Kusog na ang Pilipinas, maay nagpanglawas ang Pilipinas. Gusto mo ana may igsoon? Kinsa may gusto ana? Tanan? Tanan ba nga naa diri karon gusto ana nga mahitabo? Tanan. Ubanan ba nato si pastor sa Senado? Timan mga igsoon, makalingkod si pastor kaning naa dinhi. First priority sa tanan nga bills mo nang siguraduhan ninyo yung pangalan dito ha, para mabalikan mo, para ang ID ma-issue dayon, para kung kinsa nagpanginahanglan maog yun na ang gusto ni pastor mahitabo. Gusto yun niya maabot ang mga katawhan sa Pilipinas bisan sa laing nasod. So dalay dun yun kaayo ang atong Diyos sa langit no, nga gitagaan tag panahon nga sama ni ini. Salamat sa pagpaminaw, salamat kay sa higayon nga inyong gihatag mga kaigsuunan ko din sa Sibulan. Mo to ako ipaabot sa inyo ha, ang tanang plano ni pastor para sa Pilipinas, para sa itong ikaayo. Dili man siya personally diri, pero nagapasalamat jud siya. Gihatag ninyo ni nga higayon, gihatag ninyo ni nga panahon, nga nata diri sa pulong-pulong, makahinabi mo namo, kung namoy mga pagpanginahanglan, kung naapod jud mo mga pagpangutana, later siguro, tagaan gihapon namo o higayon. Para lang jud matagbo atong mga pagpangilan, unsay mga hinabang nga kinahanglan nato kay mao nay gusto ni pastor ma-report jud sa iyaha, mapaabot jud sa iyaha. So daghan kaayong salamat, nasayod ko nakitang tanan wala tay laing gusto mawala ang korupsyon, mawala ang mga kalisdanan, hatagan na tag first world nga Pilipinas nagtinuod jud nga gipanalanginan nga naatay mga leader nga naadyoy kasing-kasing para sa ato ang nasod. So pag-usap akong ginapasalamatan ang tanan nga naa diri karon in behalf kay pastor nga dili siya personally makaanhi, ma'am, sa tanang mga barangay officials, sa tanang senior citizens, sa youth, sa tanang lain-lain nga mga sectors nga naa diri. Salamat jud kaayo sa panahon nga gihatag ninyo nga ma-share namo, mahatag pod namo kung sa ang daghan pa kay nga mga plataporma ni Pastor Apollo C. Kibuloy. So pag-usap, daghang salamat, maayong adlaw sa atong tanan. Daghang salamat, Ma'am Nori Cardona. Thank you very much, Ma'am, sa imuhang panahon o sa imong pagbisita sa Sibulan. Pero atong tagbawon ang presensya ni Ma'am Nori. Naatay microphone diha no. I'm sure daghan mong nadunggan pero napud mo yung mga pangutana, no? Kung unsa man galing na, pwede mong moadto dito sa microphone para mapangutanan ninyo